আচ্ছা এই মাল কেমনে ধরা পড়ছেন আজকে? তো সান্তনা কেমনে ধরা পড়ছেন? চাইতে দোষ আইতা আসল কোনখানে যাইতে আসল? তো বেলাবাদি বেলাবাড়ি কার কিনে? তো শুভ দিলে গেল শুভ কত মাল আছে এখানে কত প্রাইস কত হইব? আমি না করে আচ্ছা বলেন আপনি কে এই মাল যে নিয়ে যাইতে আসেন আপনি কে? ড্রাইভার ড্রাইভার। আপনি গাড়ি নাম্বার একটু কোন? 06 884 কি গাড়ি আপনি? কুবাই বাবুল দেবনা আপনি বাসা? সিপাহি আমার আচ্ছা এই যে মালটা যে আজকে ধরা পড়ছে কেমনে ধরা পড়ছে? গাড়ি নিয়ে আসছে কোনখান থেকে আনছেন এটা? চাম্পুর চাম্পাওয়ার এদিকে চান একটু কয় পেটি আছে এখানে? 10 ফিট কেটে আছে? B7 4টা অবসে ব্লু 2টা হান্টার ক্যান 2টা তারপরে বটকাসা 2টা কোন জায়গাতে লয়ে গেছিল যাইতে আসলো আপনি? বেহালা বাড়ি কার এখানে? কিছু স্টেপ না তাই নাকি? আছে সুবিধ আছে আর দুজনের মাঝে আর আপনি কে এই মাল যে নিতে আসেন আপনি কি নাম তো লেবার লেবার? আপনি রে কত দেন? আমরা তো গাড়ি ভাড়া দেন 1000 টাকা আর এই মালটা আপনি কোনখান থেকে আনছেন? এটা কয় কাউন্টার কয় কাউন্টার থেকে? তিনি বাবা হাইকে মাল যে মাল তিনি বাবা হাইকে লম জাখা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমি নাইট ডিউটি তামানে ani staff by night duty claro kaisa secret information bangka mane yang ko khwani hite kaisa eco gari bai mane phek jagnai mane phaidam amai khobor man kata ge khobor man mane loge na angani staff bai temoni market o khojage tongka ge thik phongni soita dik rogo phaika gari engka phaike jonggo gari no স্টক খাই চেক লেখা যেমন চুংমান খাওয়ারও 10 পেটি বিয়ার বা ফরেন লিকার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ব্র্যান্ডস মান খাতা তারপরে চুং বরক ন সংখ্যা বরক মাল ফাইকা বেও লাংনাই বরক সাকা যে ও মাল খয়নি ফাইদङ খয়নি ফাইও यांग बेहला बारे जा चाम पहाड़ जे एरिया बरक साप्लाई खाइता केनर लाइसेंस तङ मत लाइसेंस तो खुरी बरक सो अकॉर्डिंगली हम बरक न ओचिने OCPS ना इनफॉरमेशन रखा इनफॉरमेशन रखने लगे नंबर ऑफ अंडर सेक्शन 690 एक्ट हमारे फॉर वायलेटिंग अंडर सेक्शन 45 एक्ट नि बागे बरनो थाना वती तेन रमई ति बाय काटा बरो आपरो जखन दे मालम जखरो खाना रंगा दा नाका खानाले नाली बरो तामके चुम तो आनी लगे स्टाफ दङ अंगे बरनो लगले न बरो चुंगा बरन गाड़ी चाबी रंग नावै चेक ले काटा बाजार नि मूल्य बेसर रंग सर बाजार नि मूल्य रो एक्युरेटली तो सेमी हाफनो बरो 30 to 40,000 रकम ना जे बरक जे तासिम जे मं सामाने आम खरंग नि बरक न कि नर लमनाय दाना बो हेरो जोंतो म तो डेली बेसिस नो रेट खाइ दंगो केओ को जों थांगे नाय बरक ओ दिनबो थांका बेहला बारियो जोंतो डेली नो एंटिलिका रेट तो डेली बेसिस जों खाइ दंगो एवरी डे अंगे जों थांगे सम बरक खारि दंगो माया अमायदा छाड़ा गाड़ी नंबर इनके TR060584 खाने बुंग खाय बाबुल देवनाथ बयस इनके 51 इनके बिनि बाबुनि बुंग खाय लेट जामिनी देवनाथ पारा इनके सिपाहीवन PS खोय तय बिनि खरकसा बिन लगिन इनके उत्तम देवनाथ बयस इनके 35 बिनि बाबुनि बुंग खाय लेट ज्योतिन्द्र देवनाथ पारा इनके श्रीनगर पारा PS खोय ताबो आज मालखुं बाजेलम जों मालखुं रंग न बाबा हेरो खायजांनाय आमनो जों तो लीगल फॉर्मेलिटीज खाइ जों गमनो कोड रहि रहनाय हामैसे